untuk merayakan hari Natal bersama orang-orang Nasoro dan memberikan sekedar ucapan di media sosial, di Facebook, di Telegram, di WhatsApp, selamat hari Natal, or we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. So, not allowed for Muslims to celebrate Christmas and give Merry Christmas greetings. Dan bahkan memberikan parcel yang berupa makanan, minuman kaleng, biskuit, kemudian dibungkus dengan rapi, dengan tali pita, dan bahkan pernik-pernik. Bahkan ada potongan-potongan dari kayu pinus sebagai maskot dari Natal, maka dikirim kepada temannya orang Nasoro, ataupun anak buahnya, ataupun bosnya, dari teman kerjanya. Maka ini perbuatan yang haram. Haram dari mana? This not allowed for Muslims to celebrate Christmas and give Merry Christmas greeting. Haram from several Islamic Sharia perspectives, including first cause, sebab yang pertama dari beberapa sudut pandang di dalam syariat Islam mempunyai sebab-sebab yang banyak. First cause, sebab yang pertama, the essence of their belief about the Trinity is disbelief. Maka hakikat keyakinan mereka orang-orang Nasoro yang mengatakan agama mereka dengan Trinitas adalah kekufuran. So what is the Trinity in the Christmas or in the Christian? Maka apa yang diinginkan dengan makna Trinitas dari orang-orang Nasoro? The Trinity is God who is one essence in three persons, namely God of the Father, or God the Son, and God the Holy Spirit. Maka Tritunggal yang mereka yakini dengan Trinitas di dalam agama Nasoro adalah Tritunggal, di mana Allah adalah satu hakikat esensinya dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak, dan Allah Ruhul Kudus. This speech is kufur. Ucapan ini adalah ucapan kekufuran, di mana Allah dijadikan satu menjadi tiga. Peribadatan diberikan kepada Allah, juga kepada anaknya dan kepada Ruhul Kudus. Dan terjadi ikhtilaf Ruhul Kudus adalah Jibril itu sendiri ataupun istri dari Allah, katanya Bunda Maria, iya dan billah. This speech is kufur. Ucapan ini, the Trinity, is kufur. Not from I'm saying, but from Allah the Almighty says, laqad kafara ladina qalu innallaha thalithu thalatha. The Almighty said, laqad kafara ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Those who say that Allah is the third of the three have disbelieved. Have disbelieved. The meaning is kafir. Maka Allah berfirman, telah kafir keluar dari Islam mereka orang-orang yang mengatakan Allah itu terbagi menjadi tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Dan hakikatnya mereka di saat beribadah untuk sebelum makan, maka mereka berdoa, dan melaksanakan misa di gereja mereka berdoa, dan doa mereka mengetuk kening, kemudian dada kanan dan dada kiri yang merupakan gambaran salib
itu adalah the Trinity. Di saat mengetuk kening, maka di dalam hatinya atau diucapkan for the Father. Di saat mengetuk dada kanan, salib palang, maka dada kanan dia mengatakan and his son. Siapa his son? The Messiah, Isa ibnu Maryam, the prophet. But they say he is the son of Allah. And the third, the soul of the Spirit. And they say the soul of the Spirit is Jibril or his wife, Maryam. And for this ayah has been present salaf interpretation about the meaning of the Trinity. Has been present salaf interpretation about the meaning of the Trinity. Maka telah hadir tafsir dari salaf tentang makna Trinitas ini. We give you barakallahu fikum from the tabi'in, from As-Suddi Kabir, As-Suddi Al-Kabir, the tabi'i. His name Ismail ibn Abdurrahman, and he is the student of the Sahaba. Narrated At-Tabari and his tafsir. Haddatsana Muhammad ibn al-Husain, haddatsana Ahmad ibn al-Mufaddal, haddatsana Asbab an Suddi. This the meaning As-Suddi Al-Kabir. His name Ismail ibn Abdurrahman. When he reciting the Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, qala, he is said, qalat an-nasara huwa wal masihu wa ummuhu. He said, As-Suddi Kabir Ismail ibn Abdurrahman, the Christians said As-Salisu Salatha or Salisu Salatha is he, the Father, the God, and the Messiah, the Son, and his mother, Bunda Maria, the Mother Maria. So this athar from this tafsir is sahih. Muhammad ibn al-Husain Al-Hanini thiqatun hafidh, and Ahmad ibn al-Mufaddal, he is saduq, and Asbat, the meaning is Asbat ibn Muhammad, Asbab ibn Muhammad al-Qurashi thiqah, and Ismail ibn Abdurrahman As-Suddi Kabir is thiqah. So this hadith or athar isnaduhu sahih or hasan. His chain is Hasan. So the meaning here, As-Suddi Kabir, from the Salaf, from Tabi'i, from the student of the Sahaba said, the meaning, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, in believed or disbelieved, who said Allah is the third of the three. The meaning, Allah is the third of the three. The Nasara say, Huwa, the Father, wal Masih, and his son, wa ummuhu, and his mother. And his chain is Sahih or Hasan. And the second we give you, barakallahu fikum, explanation from Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, and he is the Tabi'i Sagir, the son of Zaid ibn Aslam al-Mufassir. Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, like narrated At-Tabari in his tafsir, Akhbarana ibn Wahab,
Qala akhbarana Yunus akhbarana Ibnu Wahab an Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. When he said, or when he reciting, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha, qala an-nasara huwa wa sahibatuhu wa ibnuhu ja'aluhuma ilahain ma'ahu. So Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam said, when he reciting Al-Quran, innallaha thalithu thalatha, the Nasara said, huwa, the father, wa sahibatuhu, and his wife, wa ibnuhu, and his son. Ja'aluhuma ilahain ma'ahu. So Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam said, the father and his wife and his son, make them two gods with him. Make them two gods with him. And this sanad, barakallahu fikum, Yunus is Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi al-Misri thiqah. And Abdullah ibn Wahab al-Misri thiqah. And Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam min ahli tafsir. So this chain or this sanad is sahih. So we give you two salaf, As-Suddi al-Kabir and Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. They give you explanation what the meaning is the Thalithu thalatha. The meaning is like An-Nasara saying, he is the father and his son and his wife. So this is the speech of the kufr. Waqad kafara al-Yahud qabla an-Nasara bihadzal qaul. And the Jews disbelieved before the Christian with this saying. Maka dikafirkan orang-orang Yahudi sebelum orang-orang Nasrani ada, dikafirkan juga dikarenakan mereka yang mempelopori ucapan kekufuran ini. Maka telah berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa yang menghancurkan agama di dunia dari agama-agama yang benar menjadi salah adalah orang-orang Yahudi, yang mana Allah tidak menjaga agama Nasara sehingga dijadikan jasus mata-mata the Saint Paul, Santo Paulus. Maka dia pura-pura masuk kepada agama Nasara dari Yahudi yang pada hakikatnya Yahudi asli, dan mengajak mereka pemikirannya sama kepada pemikiran Yahudi, di mana Yahudi mengambil Uzair, the prophet, Nabi, menjadi anak Allah. Dimasukkanlah pemikiran itu kepada Injil yang baru, bukan Injil yang dibawa oleh Al-Hawariyun, Injil perjanjian yang baru dan yang lainnya dari Katolik sekarang, dan ditulis padanya bahwa justru Allah itu the Trinity, Ats-Tsalitsu Tsalatsa. Allah itu hakikatnya tiga. Maka beribadah kepada Allah dan kepada anaknya dan kepada istrinya atau Ruhul Kudus. Maka ini ucapan kekufuran sama dari Yahud dengan Nasara. Maka oleh sebab itu hancurlah agama Nasara menjadi agama kesyirikan. Kemudian setelah itu telah dijanjikan sayati min ba'di ismuhu Ahmad, maka akan direvisi kembali menjadi agama yang benar, agama tauhid, dengan Nabi Muhammad yang datang dari Jaziratul Arab indal Badu, di tempat orang-orang yang pemikirannya keras. Dan alhamdulillah lahirlah Nabi Muhammad, dan
diperbaharui agama yang tadinya kesyirikan menjadi agama Islam yang beribadah wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, worship just to Allah, straight to Allah. He is the one and only. Until this time kita beribadah kepada Allah, kaum muslimin, straight to Allah. He is the one and only. Hanya diberikan kepada peribadatan hanya untuk Allah saja. Maka kesimpulannya, orang-orang Nasara mengikuti orang-orang Yahudi sebelumnya. Like the Almighty says, the Jews disbelieved before the Christian with this saying. And the Almighty says, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ إِبْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. The meaning is, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ إِبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ إِبْنُ اللَّهِ. The Jews said that Uzair was the son of God, and the Christians said the Messiah, the Jesus Christ,